Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Pomaže Bog, dragi gledaoci, prijatelji ovog našeg kanala. Večeras ću razgovarati sa vama na jednu lepu, zanimljivu i ohrabrujuću temu. Pričat ću o BRICS-u. Šta je to BRICS, kada i kako je nastao, koja je njegova perspektiva, kakav je njegov značaj, čemu služi ta neobična organizacija koja nam više deluje onako teorijski. Nekako ne osjećamo je kao nešto što može sutra da bude deo naše sudbine, a opet nam je bliska i mnogo bliža od svega drugog. Pa da počnemo od početka. Zna se ime čoveka koji je dao ovo skraćeno, svima poznato i popularno ime. Njegovo ime je Jim O'Neill. On je iz bankarske grupacije Goldman Sachs i krstio je po prvim slovima imena zemalja koje su osnovale ovo ekonomsko savezništvo Brazila, Rusije, Indije, Kine i par godina nakon toga, 2011. Južnoafričke republike. Znači, ove zemlje sa istočne i južne strane sveta su se samo organizovale kao reakcija na ono drugo zapadno udruživanje, tako da su oni od početka bili i ostali specifična alternativa grupi G7, često antiruski i antikineski postavljenoj sa one suprotne zapadne strane, iako su često na sastancima G7 i lideri Brazila i Indije. Ipak, ovaj kontrateg postojećem ekonomsko-političkom stanju sveta je u leto 2008. godine imao prvi zvanični sastanak predstavnika 4 države sa jedinstvenim ekonomskim interesima, jedinstvenim neprijateljima i iskušenjima, posebno naspram angloameričkih političkih i finansijskih izazova. Sastanak je održan u centru Uralske oblasti, istovremeno to je i centar Ruske federacije u Jekaterinburgu. Interesantno je da je ovaj summit BRIC, pošto će Južnoafrička republika, to je ono S, na kraju, da se priključi tek 3 godine kasnije i summit BRIC će kasnije postati summit BRICS, ali će lideri ovih zemalja i kasnije da se nalaze, kada je reč o Rusiji, upravo u Jekaterinburgu. Tako da je došlo do ovog skraćenog imena na koje smo navikli u medijima i svetskoj javnosti. Nekako se lepo poklopilo i namestilo. Iako redosled nije po važnosti, niti po azbuci ili abecedi, niti po značaju, već je tako postavljen da lepo zvuči. Tako da taj BRIC ili taj BRICS od 4, a nakon toga 5 zemalja je postao nova činjenica koja je pokazala da ni Rusija, ni Kina, pa onda samim tim ni Indija, ni latinoameričke zemlje, niti Jug Afrike, neće tako lako odustati od svoje borbe za finansijsku i političku suverenost, da se neće predati, da neće odustati, da će pokušati da nagoveste formiranje jednog novog horizonta, novih perspektiva, zore novog multipolarnog sveta, ali i da objave da ni Kina ni Rusija nemaju ambiciju da budu neka vrsta zamene za
američki uticaj. Znači, BRICS pokazuje od početka da nije reč o pokušaju bipolarnog sveta gde s jedne strane imate Ameriku, a s druge strane recimo Rusiju ili Kinu, već upravo da je reč o otvaranju mogućnosti za stvaranje multipolarnog sveta. I samim tim je BRICS odmah imao tu prizivajuću tu okupljalačku ulogu i nije slučajno što danas bar 10 zemalja ozbiljno čeka na vratima BRICS-a da im se priključi. Tada, 2014. godine, u Brazilu su na veoma važnom sastanku donesene odluke o osnivanju razvojne banke u okviru zemalja BRICS-a sa početnim kapitalom od 50 milijardi dolara i zajedničkog monetarnog fonda u okviru inicijative BRICS-a kao pandanu MMF-a. Sve to je postavljeno u pravcu pokušaja uspostavljanja nezavisnosti i državne suverenosti pred aktuelnim iskušenjima globalizma. Tako da ako nešto obeležava 21. vek u pozitivnom smislu reči i u borbenom smislu reči i u nekoj vrsti iskrenog odbacivanja demagogije, priče o širenju demokratije, zaštite ljudskih prava, već upravo sama suština ekonomskih temelja i političke nezavisnosti jedne politike u kojoj imperije neće određivati sudbinu drugih zemalja i međunarodni odnosi neće biti neprestani finansijski i politički rat, koji ponekad se vodi sa oružjem, a ponekad kao hibridni rat ili pokušaj obojne revolucije, tako da se stvari vraćaju u normalu, u onaj borbeni stav zemalja, da se razgovara, da se zaista razgovara, da dijalog nije samo prikriveni monolog. Zemlje BRICS-a u ovom obliku, sadašnjem, znači onom minimalnom, praktično skoro od početka, evo već 12 godina u tom obliku, imaju preko 3 milijarde i 200 miliona stanovnika. Tako da to i činjenica da se oni najbrže razvijaju kada je reč o broju stanovnika govori o tome da će uskoro zemlje BRICS-a preći polovinu ukupnog stanovništva planete i već to svedoči da nema nikakvog razloga da bilo ko potcenjuje inicijativu BRICS-a, da to nije nikakva maskirovka, da to nije nikakav pokušaj da se na rečima uspostavi pandan nečemu ozbiljnom i značajnom kao što su G7, MMF, Evropska unija ili američki uticaj na svetsku politiku. Oni postaju, kako je to rekao brazilski ministar spoljnih poslova, u Cape Townu u junu ove godine na dvodnevnom pripremnom sastanku, oni postaju, citat, neophodni mehanizam za izgradnju multipolarnog svetskog poretka koji će reprezentovati potrebe i interese zemalja u razvoju. Kraj citata. Sve je time rečeno, to je ono što sobom nosi opcija pristupanja BRICS-u, a na prijem u ovom trenutku čeka bar 10 velikih i finansijski moćnih zemalja, pomenut ću samo Saudijsku Arabiju, Iran i Argentinu, među ostalim. A kada su Ujedinjeni Arapski Emirati dolazili u Moskvu, ono što je privuklo pažnju javnosti, to je bio komentar njihovog emira da je BRICS neverovatno važan faktor u izgradnji novih međunarodnih odnosa Emirata, kroz to što se to ne koristi za bilo kakav pritisak i da niko iz BRICS-a ne utiče na verska pitanja, pitanja porodice, običaja,
načina života, odnosa prema opoziciji, načinu vladavine. Znači, ništa od toga nije sadržaj tih razgovora koji nisu sredstvo pritiska i manje ili više prikrivene ucene, već je to kreativni susret potreba i pokušaj da svi ojačaju, da to bude uvek win-win kombinacija u kojoj jedni, drugi, treći i svi ostali dobijaju i niko ništa ne gubi. I gde ekonomija nije samo priča o ekonomiji, a u obliku neke kolonijalne inicijative, nego zaista ekonomija i razgovara se o tome šta se može razmenjivati, kako se neke potrebe mogu dopunjavati, šta se može učiniti, kako finansijski podržati neke kreativne i potencijalno uspešne inicijative koje će opet biti na korist svim narodima koji učestvuju u tome. Tako da su ljudi iz BRICS-a u stvari ona vrsta kiseonika u zagušljivoj atmosferi ugljen dioksida, raznih ucena, predrasuda, uslova. I tu se, što je suština BRICS-a, bar ona politička i ideološka, ne samo ekonomska, ovaplotila epohalna alternativa viševekovnoj dominaciji zapadnoevropskog sistema. To je prva snažno organizovana forma kroz koju vidimo obrise stvari koje dolaze, makar naslućujemo novu epohu i stvaranje novog civilizacijskog poretka. Svi oni koji ne žele da školski programi u njihovim zemljama stvaraju buduće neprijatelje sopstvenog poretka, porekla i države, jako su oprezni pred pričama o univerzalnim standardima. Ovde je reč o jedinstvu u različitostima, a ne o brisanju različitosti i to u okviru nekog zadatog antiporetka koji ničim ne odgovara, ni u jednoj dimenziji, zemljama koji bi trebali da se priključe, recimo, samitima G7 ili razgovorima o nekakvoj ekonomskoj saradnji, a koja je uvek uslovljena. Uvek uslovljena. Kada neko iz zemalja BRICS-a razgovara sa predsjednikom Srbije, onda se on ne stavlja na muke da objašnjava zašto je pristao na nešto, zašto je razgovarao sa ovima, a ne sa onima, koga je prvog pozvao, ko ima najbolje i najbrže mogućnosti investiranja, ništa od toga. To je stvar suverene slobode naše zemlje, kao i njih. Oni razgovaraju sa nama oko perspektive uvođenja Srbije kao zemlje koje ne pripada Evropskoj uniji, ali ne tako što će Srbija da odbacuje taj srpski put koji još uvek negde na granici evropskog puta, iako već definitivno van njega, ali oni ne traže da mi demonstrativno objavljujemo propagandnu odluku da su nas zemlje Europske unije izdale, da mi sa njima nemamo nikad razgovor i da ucene tipa uvođenja sankcija Rusiji ili priznavanje takozvanog nezavisnog Kosova budu razlozi koji prethode razgovorima o nama i Evropskoj uniji. Toga nema u zemljama BRICS. To je ta druga strana. Znači, to nisu dva tega, gde s jedne strane imate zapadne pritiske i dominaciju jednog tipa, a sa s druge strane neke novo dolazeće pritiske sa istoka. Ne, na istoku nema pritisaka. Nema. I to je rezultat upravo toga što je BRICS i nastao iz potrebe da se izbegne to pravilo igre i taj mehanizam prljavog plesa nikom poznatih interesa na kraju priče, gde se ulazi u nešto nepoznato, gde imate sve više i više standarda koji se vama postavljaju, a sve manje dobijate prave pomoći i podrške. BRICS je s te strane jedno veliko osveženje i jedan novi pristup međunarodnim odnosima. To je materializovana sila duha epohe po promislu,
ako bismo tako mogli da kažemo. To je planetarna koncepcija super nesvrstanih. Zaista nesvrstanih. Onih koji ne žele da bude blokova, da bude ničeg unilateralnog ili bilateralnog, već samo i isključivo multilateralnog. Znači, BRICS je pravo otvoreno društvo. Ne ono poperovsko i soroševsko, iza koga stoji u stvari vešta zamka, kao aikido, gde pružaš ruku da bi završio na podu. Ovde je reč o istinski otvorenom društvu bez zadnjih namera i bez udaraca ispod pojasa. To je alternativa postojećoj zloupotrebi institucija i onih starih, modernih i postmodernih struktura. Mi danas vidimo kako je nekadašnja funkcija Ujedinjenih nacija doslovno kidnapovana, a kamoli drugih organizacija. Pod tako velikim pritiscima da nije ostalo ništa od onih velikih reči, planova i ambicija sa početka delovanja zgrade na East Riveru. Znači, to je jedan privid, jedna školjka iz koje je izvađen biser smisla i sadržaja i gde se sve dešava od međunarodne zdravstvene organizacije pa do svih drugih internacionalnih okupljanja, završava se sve u podređenosti imperativnim namerama i traženjima jedne jedine supersile. Ovde ne samo što se ne pristaje na tu vrstu traženja, te imperije, već se ne dopušta mogućnost da tu imperiju zameni neka druga imperija i da bude opet sve isto, samo da putevi rudnog bogatstva, novca, zlata idu ka nekoj drugoj prestonici, ovog puta na istoku, a ne kao do sada na zapadu. Znači, sve iz početka, neka vrsta totalne alternative u svakom smislu reči. Ovde se ne nameće ludačka ideologija transhumanizma, klimatskih promena, deindustrializacije po svaku cenu, posebno na štetu ekonomije manjih zemalja, nerađanja, smanjivanja broja stanovništva, niti one borbene, alternativne ekologije, koja je potpuno politizovana u tom svetu, kao i ljudska prava ili kao teror manjina nad većinom. Sve su to ti udarci, okviri i atmosfera u kojoj je nastala potreba za jednom ovakvom organizacijom kao što je BRIC, a zatim i BRICS, a onda se to sve i realizovalo. Tako da BRICS štiti normalnog čoveka ili, kako bi mogli metaforički da kažemo, štiti hobite od orki, od mutanata, hibridnih vojnika i od Saurona, koji se ne nalazi u Moskvi. Oči Saurona su Novi Zeland, Australija, Velika Britanija, Kanada i Amerika. To je planetarni Sauron, koji deluje logikom što neljudski je, to bolje, i to je jeziva logika podljudskog sveta orki. LGBT nacizam odgovara Sauronu, koji želi da sruši svet srednje zemlje, normalnih ljudi, gde se hobiti tretiraju kao beskorisni žderači. I oni se ne pitaju. Kako kaže glavni ideolog tog agresivnog globalizma, a to je Harari, taj neobični intelektualac iz Izraela, potpuna suprotnost Joramu Hazoniju, njegovom savremeniku koji deluje u istom prostoru iz potpuno suprotne tačke gledišta, otprilike onoliko suprotne koliko je BRICS suprotan MMF-u ili organizacijama poput G7.
BRICS je protiv svega toga. On daje nadu da je moguće ono za što se mislilo da se više nikada neće pojaviti, a to je fair play. To je ta vrsta minimalnog razloga za ponovno uspostavljanje poverenja u tragično podeljenom, zavađenom i zaraćenom svetu. Napadnuti svet to vidi i osjeća. BRICS možemo zato nazvati Noevom barkom za spasenje čovečanstva. Možemo ga nazvati ognjenim stubom u pustinji modernog sveta koji predvodi prave, istinske, autentične narodne elite koje razmišljaju o nacionalnom interesu i državnom razlogu u trenucima kad se činilo da na horizontu nema ničeg sem fatamorgana, tog usijanog lelujanja privida. Odjednom se pojavljuje pravi ognjeni stup koji vodi korake, koji vodi perspektivu drugačijeg poretka sveta. Svih oni koji nisu izgubili nadu da je to sve još uvek moguće. Tama neće prekriti sve. To odjekuje između redova svakog BRICS samita, svake pripremne konferencije, svakog razgovora na temu prijema novih članova, koji se ne događa onako brzo kao što bi to moglo. Upravo zato da ne bi bilo kuso i brzo, da ne bi bilo olako protumačeno i da se ne pretvori u neku vrstu blokovske političke podele. Da bi onda BRICS postao začetak novog Varšavskog pakta naspram NATO pakta i onda sve to zajedno ne bi imalo onaj suštinski pravi smisao. Bio bi samo odjek nečega što već imamo, senka senke. Ali to nije tako. I zato ne moramo da se plašimo šta naši predstavnici, političari, državnici govore na temu BRICS-a, jer BRICS ne traži od nas da mi njih hvalimo, ne traži da mi trčimo ka njima, on ne traži da se mi odreknemo bilo čega što još uvek možemo da dobijemo na starim putanjama i starim stazama. Oni čekaju. Oni čak smatraju što kasnije, to bolje, to potpunije, to bez dilema. Tako da oni svoju euroskeptičnost i svoj otpor američkoj volji za moć ne projavljuju u političkoj dimenziji. Oni ne projavljuju u kontranapadu, samo u odbrani, samo u otporu, samo u onome skloni kandže od nas, pusti nas na mir. Ozbiljno ti kažem. To je način na koji BRICS komunicira sa onim drugim delom sveta koji nije mogao ni da sluti, posebno posle pada Berlinskog zida i rasturenja Varšavskog pakta i ulaska NATO u istočnu Evropu, nisu mogli ni da slute da je moguće da će doći do ovakvog spontanog organizovanja toliko udaljenih zemalja, čak zemalja koji često nisu u idealnim odnosima, poput recimo Indije i Kine. Ali ovde su stvari veće i važnije nego što su pojedinačna pitanja politička ili vezana za teritorije, istoriju odnosa, ideologiju. Ovde je reč o onom biti ili ne biti. Biti znači biti slobodan ili ne biti, to znači biti rob. Sa manje ili više prikrivenim vazalnim odnosom. Tako da se mnogi u svetu mole za uspeh ruske vojske na ukrajinskom poprištu, ne zato što su rusofili, što bolje govore ruski nego engleski, ili što misle da će Rusija zauzeti neko dominantno mesto u svetu u budućnosti, već zato što se ruska vojska bori protiv onog dela NATO-a koji stvarno želi da okupira svet na način na koji je Hitler to želeo od 1939. 40. ili 41. ili na način
na koji je NATO to želeo 1945. ili u američkim sukobima sa Korejom ili sa Vijetnamom ili sa Jugoslavijom. Znači, ovdje je reč o tome da se traže ratnici, ekonomisti, ljudi medija, intelektualci i ideolozi koji će formirati novi pojmovnik, očišćen od laži i zloupotreba. Znači, ideja je da više nemamo one dve grupe, gde na zapadu su veliki zavodnici koji nude štap i šargarepu, a na istoku Pinokio u raznim varijantama koji se češka po glavi i onda smejući se hoda vođen lukavstvom zavodnika sa zapada ka zemlji ili gradu igračaka koji uopšte ne postoji. Sem u mašti ili ponudi na papiru. Zemlje istoka, juga ne pristaju da budu Pinokio. Nema više toga. Car je go. I to da se sve te zemlje vraćaju svojim korenima, da tragaju za realnim rešenjima za nastavak 21. veka. To je postala nezaobilazna činjenica. I zemlje BRICS-a više ne žive u strahu od toga šta će reći zapadni mediji, šta će reći globalne međunarodne institucije, da li će im neko pretiti, da li će ih kazniti. Ne, ništa od toga. Oni rade ono što misle da mora da se dogodi, kao kad idete kod hirurga. Niko tamo ne ide iz neke olake želje ili iz eksperimenta. Tamo se ide onda kad konzervativni načini lečenja ne pomažu. I neverovatan preokret se dogodio, jer većina zemalja BRICS-a su ranije označavane kao levičarske. A one danas čuvaju tradicionalne vrednosti. Ne razaraju, ne iskušavaju na revolucionaran način i ne poništavaju, već upravo čuvaju tradicionalne vrednosti, čuvaju veru, osjećanje nacionalnog identiteta, sve ono što je nekada pripadalo konzervativnim političkim opcijama. Danas to prvenstveno brane zemlje koje su nekad bile poznate po svojim levičarskim konceptima, ali je stvar došla do ivice provalije. I pred tom ozbiljnošću iskušenja su se dogodile te promene. Tako da su zemlje koje su posle Drugog svjetskog rata čuvale slobodu i veru, ili još naravno pre toga, one su postale leglo neslobode, terorizma i nihilizma u čistom obliku. Zemlje te BRICS koncepcije se bore zajedno i zajednički. I u toj borbi, kada neki ruski vojnik čuje Allah je veliki, raduju se zarobljeni pravoslavni, jer se zajedno bore protiv genocida i depopulacije. Zajedno se bore za opstanak i čovečanstva i sopstvenih nacionalnih i državnih vrednosti i suverenosti. Otud ruske zastave u afričkim zemljama. Otud ceo globalni jug gleda u BRICS kao u svetionik, ali i druge organizacije povezane sa BRICS-om, kao čitava mreža spasa u nimalo lakim okolnostima. Uspostavljan je finansijski sistem koji će biti uskoro potpuno nezavistan od terora i prevare dolara ili onog odštampanog novca za monopol koji sebe i dalje naziva dolarom. Događa se fenomen propasti Zapada, onaj o kome smo čitali kod Špenglera u
njegovoj propasti Zapada, nekada veoma popularnoj knjizi, za koju se činilo da je potpuno pogrešila u svim svojim predviđanjima. Ali ne samo Spengler, već recimo Richard Nixon, bivši američki predsjednik, koji je skorije izgovorio na temu Ukrajine jednu zastrašujuću rečenicu i predviđanje. Kazao je: rat u Bosni je kao baštenska zabava u odnosu na ono šta će doneti rat u Ukrajini. Richard Nixon nije naivan i jako dobro zna šta je rat i kako se događaju stradanja u ratu i kakve su sve posledice. Ali upravo iz svog iskustva on već duže vremena upozorava, to jest upozoravao je aktuelno američko iskustvo u administracijama od Clintona pa na ovamo, da se ne igraju i da ne prave haos na koji neće moći da utiču, da ne pokreću energije koje su mnogo jače nego što to predviđaju američki generali i savjetnici obaveštajnih službi i da ne čine poteze koji će srušiti poredak koji se zasniva na njihovim organizacijama, na njihovoj moći, na njihovom finansijskom poretku, na njihovom načinu života, na tom američkom snu koji je umalo postao san čitave planete, nametnuti san čitave planete. Sve to zajedno je opis iskušenja onoga što sobom reprezentuje BRICS i o čemu govore uz Špenglera i Dostojevski i mnogi drugi mislioci, govoreći o tom unutrašnjem truljenju jednog sistema koji je izgubio pasionarnost, koji je izgubio, kako bi to rekao Lav Gumiljov, koji je izgubio onaj pravi eros i energiju entuzijazma. Entuzijazam originalno i znači ispunjenost Bogom i božanskim energijama. To je odavno iščilalo iz sveta američkih vojnika i američkih plaćenika i saveznika. Istina je prešla na istok, tamo gde izlazi ne samo ovo svemirsko sunce, nego tamo gde se nalazi nada u svetu kome će istina, pravda i sloboda imati onu tradicionalnu ulogu kao u nekadašnjem dobu vere. Nova duhovnost je ono najvažnije od svega što će doneti Rusija, a BRICS je kompatibilan sa tim, tako da su pravi muslimani poput šejka Huseina, Kadirova ili iranskih verskih vođa shvatili i prozreli, kako bi to oni rekli, šejtansku igru njihovog međusobnog zavođenja. Odlučili su da se uozbilje i da ne dopuste da se dogodi ono što se američkim planerima novog poretka učinilo da je na domaku, na dohvat ruke. Srećom nije. NATO orke, savršeno obučeni legioni degenerika i drogiranih ubica, ničim ne preterujem kada to govorim, neće pobediti onaj još uvek zdravi deo čovečanstva, koji će se operativno okupiti, ne da se ujedine, ne da odbace svoje zastave pa izaberu samo jednu koja će ih sve reprezentovati, već da svako sa svojom zastavom, svako sa svojom tradicijom, svako sa svojom verom, uz uzajemno poštovanje, kažu ono veliko civilizacijsko, istorijsko ne ljudima koji su pomislili da mogu da kreiraju mravinjak od čovečanstva
sa ljudima isprenih mozgova koji će raditi sve što im se kaže, dok im se ne bude potpuno smanjio broj i dok ne budu postali galioti koji veslaju ništa ne tražeći, ništa ne pitajući za nepoznate vođe i gospodare. BRICS je odgovor na takav svet i najznačajniji politički termin tog savremenog jezika civilizacije koje se oslobađa i uspostavlja kao sistem vrednosti. Mi se nalazimo na fantastičnom mestu svojim stradanjem, svojim otporom, svojim nepredavanjem, svojim nepopuštanjem i nedopuštanjem kapitulacije na svim najvažnijim pitanjima smo zaslužili poštovanje zemalja BRICS-a. Mi nismo njihov deo, ali smo njihov uzor. Nijedna od tih zemalja, kada razmišlja o NATO-u, Zapadu, američkoj politici, ne propušta da pomene stradanje i mučeništvo Jugoslavije i srpskog naroda. To je više nego dobar početak za naše buduće prilaženje onima koji će nam biti i prijatelji, i saborci, i saveznici u jedinoj važnoj bici našeg vremena. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.